माँ विषय कहे कि केमी माँ आपण मैंने केमी गाँ लोक केमी जाने जे माँ ये अच्छा अरे बाबा माँ कथा कहवा तो जिते कहले सरबनी कि केते केते पंडित ऋषि जोगी मुनि हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने तो केमी अच्छा तो आज हमें आसीचु बांकी तो बांकी रे कौन प्रसिद्ध हम तो जानी बट चर्चिका बांकी चर्चिका फेमस आम आज रोड रे पहुंची बांकी रोड रे तो निहाती बारे देखो बांकी रोड रे बहुत सुंदर रास्ताटे एवं एपट देखो पूरा रास्ता बहुत सुंदर अच्छी जो कि आराम से जापर बांकी यहाँ आम अच्छे चारि घरिया आउ चारि घरिया जो पहाड़ देखो ये पहाड़ मध्य पाखे अच्छी तो दुकान कौन कर आज हेलो हाय गुड मॉर्निंग आज तो आम सकालू सकालू पूरा मॉर्निंग रु आम बाहर जाइए बांकी बांकी रे आमर ऑफिस काम अच्छी ऑफिस काम सारिकी आम बांकी जाऊचु पुणी आज आम पूरा दिन जाकि आपण सहित आम रही बेसिकाली तो आपण आम सहित अच्छा जड़ित होती मुझे जानी आगामी नेक्स्ट वीडियो जो पड़ता बहुत किसी कमेंट आसी कि बहुत किसी भल भल प्लेस कहवाई बुलेवाई आपको कमेंट लिखिं आम तो निहाती आपन को बुलेबू आ बांकी आज कौन भल भल प्लेस अच्छी सेटा तो आपन को देखु चलतु आम आज बांकी जावा तो कटक जो बांकी कटक बांकी माने चर्चिका फेमस बट आम जापर ना जानू मंदिर किंतु ये होप कर एटलिस्ट जाऊ मंदिर बुलू देखू आम आपको देखू तो चलतु ए जा बांकी तो केमी हूँ सफर बांकी तो निहाती बार देखा ठीक अच्छे तो आउ ये रोड देखो एत सुंदर रोडे माने आप आराम से खरा दिन आसिले भी आराम से जापर कारण रोडटा बहुत सुंदर अच्छी मत भी बहुत भल लगुच ना एटलिस्ट रोडटा बहुत भल अच्छी बोली तो चलतु ए जा बांकी तो बांकी रे कौन कौन होगी आपको सब देखू चलतु मो सहित हेलमेट ओल्ल कहीं टे फाँका रास्ता अच्छी बोले हेलमेट ओल्लू तो किसी खराब भावे कहीं क्या रोड में जाऊँ हेलमेट पिंधा निहाती दरकार समस्त हेलमेट पिंधु निहाती बट आम जाऊँ जो रास्ता ये रास्तार आम अधिका स्पीड ना 20-30 स्पीड जाऊँ बट बहुत भल लगुच से आम हेलमेट ओल्ल जाऊ आउ ये जो हवा पवन हुआ पहाड़ साइड रे पहाड़ अच्छी ये जो पहाड़ आम देखी देखी जाऊँ मस्त लगुच तो ये बर्तमान आम चारि घरिया जस्ट आगू को आम जाऊँ बर्तमान एबे आम आसिक पहुंची जाइचु जोटा आपण खोजुले आम जोटा आपन को देखिए बोली से माँ बांकी रे प्रसिद्ध रही माँ चर्चिका आसतु जीवा से आम माँ को देखा दर्शन करवा से परिवेश को आपण आमे
उपभोग करवा आसନ୍ତୁ। ओडिशा तो केवल ओडिशा बाहर भी लोक आसती माँ करुणा नापी से माँ माँ चर्चिका माँ पाखक आम आसिक पहुंचीचु। देखो ये बहुत संख्या जाए बहुत भीड़ भी होची भक्त मान बहुत सुर भी छुटुची पचारा यही लोकाल जड़े व्यक्ति को पचारा मो ना अजय स्वाई और ये गोपालपुर आम घर बाकी अंचल टिके माँ विषय कहे कि केमी माँ आपण मैंने केमी गाँ लोक केमी जाए जे माँ ये अच्छा। अरे बाबा माँ कथा कहवा तो जिते कहले सरबनी कि केते केते पंडित ऋषि जोगी मुनि ये पाई ना पुणी ये खाली कथा जानतु ये प्रभु परशुराम साधन स्थली आउ रुचिक पहाड़ ये रुचिक पहाड़ पर माँ चर्चिका ये रही परशुराम पिता जो जमदग्नि ऋषि सी तांकर एठी साधना मध्य करुଥିଲେ आउ कौनसी कारणरू तांकर पत्नीकर सेवा पूजा टिके असंतुष्ट होगी से क्रोधान्वित होगी तांकर जो तीन पुआ थिले परशुराम एवं आउ तांकर दुई भाई तांकू माँ को हत्या कर बोलिकी निर्देश देले किंतु माँ को कहीं हत्या करेंगे कहीं करेनि किंतु प्रभु परशुराम से तुरंत तांकर ये माँ को हत्या कर पितृ कथा मानिक तापर जिते बापा बहुत खुशी हो गले कहले परशुराम तुम उत्तम पुत्र कौन चाहूँ से कहले मो माँ को आप बंचई दिंतु बुझ तो से रेणुका माँ का ना हूँ रेणुका भक्त सब भक्त आसती माने ये आम सारा पृथ्वीर ये गोटे शक्तिपीठ प्राचीन शक्तिपीठ
प्रत्येक जुगरे माने पुराण जुग ठू आरंभ करी इतिहास जुग स्वाधीनता स्वाधीनता जुग बहुत कथा सब अच्छा चलती आपण जो मां को पाखु आसंती आपण केमते फील हुए आपण कौन अनुभव करंती एठी आसिकी आ गला बेले कौन अनुभव लेके जानती ताहा अवर्णनीय माँ ये रुचिक उपर बसी केते सुख दुख शुणी एठी जी आसी कि खाली हाथ में जाइनी माँ को दर्शन कर निश्चय मनस्कामना अभिष्ट पूरण होती अच्छा आमे तो प्रतिज्ञा नौथिले जनकठू सार नौथिले देखिले तो माँ कर बहुत ही करुणा अच्छे आउ भी आम पाखे आउ जड़े भी सार अच्छा पाखे भी प्रतिज्ञा नवा सार आप सर आपन जो माँ के पाखु आसुचंती आपन कौन लगुच कौन लेके जाउचंती नवदेवी अच्छी नवदेवी भितर माँ केते अच्छी ये खाली एठारे नहीं सब पूजा पाना एठू झंडामाल गले पूरी की सेठी जगन्नाथ माँ चर्चिका थे बोली आगुरी जानी हाँ यहाँ निश्चित आगुरी आम जानूँ किसी भी आम गोटे शुणु पिलादिने कि महानदी कि जड़े भासी जाते लेडीज जड़े भासी जाते बहुत प्रखर नदी सेटा सी जो पाखापाखि पहुंचले कहले किए अच्छे मत रक्षा करे से माँ एमती माने प्रखर नदी से आसी कूल लगी किछि माँ को आउ किछि सिंते ऐतिहासिक गुण अछि जेंति जेंति आपण कहिले जेंति जने लेडीज को उद्धार करते सिंते आउ किछि बहुत भक्त मैंने आसिकी निजर मनस्कामना पूर्ण कर ये भी प्रसिद्ध आमर माँ पूरा प्रत्यक्ष डाकिले जो कहते वो करेंगे बोलिकी डाकिले भी वो करते आपण फील करिसंती माँ को पाखरु आम बहुत सेमती बहुत किसी फिल होते जोटा चाहिए माँ को आम जनईचु निज अंतर भितर आम ही पाइबे यहाँ कौन समस्ते जापर ना बुझे ना विश्वास करेंगे यहाँ तो निज विश्वास उपर कथा आपण देखुले एबे आमे माँ को पाखे पहुंचले भक्त मान एबे भी सदा विश्वास अच्छे पुणी आमे जीवा जी माँ को सेवा करती सकाळु संज जाए जार सेवारे सबुदिन तांकर त्याग दे देइछंती तांको पाखु जीवा आ तांको पाखुरु किछि आमे दी पद सुनिबा माँ को विषय रे आसंतु आमे जीवा आपण पाइना टिके आपन परिचय दियौ सेवायत अंग लगी सेवायत केते वर्ष ला आपण सेवा करे मुझे मंदिर को 5 वर्ष छोट बेला आसे बड़ बड़ी सरला माँ को सेवा कर आपन को मन लागे माँ को सेवा करने भल लगे अच्छा केबे फील करछंदी माँ को सेवा करला भितर आपन को लागे जे हां माँ एठी माने अछंती बोली कौन देखला सेमती किसी माँ को किसी ऐतिहास अच्छी जमी जड़े आमको भक्त कहते जे नदी में जड़े भासी जाते उद्धार कर माँ आपण किसी सुराग पाई माँ को विषय मो माँ को जिते मो दुख कथा जानी माँ मत देखी दी माँ को अशेष कृपा माँ को गोटे शोक कहबे कटक बांकी माँ चर्चिका जो भक्तर भिड़ लगे आपण आसबे ना मुझे आसिक माँ के पाखे बहुत आनंदित हेली मुझे चाहूँगी आपण फैमिली सहित ये आसतु आ सब कथा माँ के पाखे सेयार करूँ माँ तो केवे हेड़ा करें मुझे लगुच आप निश्चिंत आसबे एवं आम आम आउ जन पाखक जा जो भक्त अच्छा पचारा देखा से कौन कहते माँ के पाखक आसिक के ये अच्छे संजीव कुमार बारिक आप माँ को बुलाक आमर ये मीटिंग मीटिंग आसू बुझात हुए ये माँ मंदिर दर्शन हुए माँ को विषय किसी जानी कहे माँ चर्चिका कहले तो समस्त ओडिशा समझ ओडिशा बाहर भी जानी माँ चर्चिका पीठ कह गले यहाँ गोटे आमर बहुत पुरातन पीठ माँ चर्चिका कृपा रही रही सन्देह ना जहाँ मनस्कामना करते सब पूरण आपण पाती जहाँ मागी माँ दे मागिची पाई केमी जाइए माँ आपन दे गोटे आशा भरोसा आम इंडियान लोग गोटे आशा भरोसा रही गड पर भगवान
ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି ମାଙ୍କର ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ମାଙ୍କ ଆମର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧର କେହି ନଥାଏ ସେଇ ମା ହିଁ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବାଲୁଗାଁ କାଳିଜାଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ପୁରୀ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମିତି ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, କରୁଣାମୟୀ ମା ଯିଏ ବାଙ୍କିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଭାବ। ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ ତ ଟିକେ କଥା ହେବା ଏବଂ ପଚାରିବା ଯେ ଏଠିକି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ତ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ। ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଭାଇ ଆମ ଘର ହେଲା କଟକ କଲ୍ୟାଣ ନଗର। କଲ୍ୟାଣ। ତ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମାଙ୍କ କୃପା ଲାଗିଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କ ପରିବେଶ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଘଣ୍ଟ ବାଙ୍କିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ ସହିତ ଆସିଛୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମ କଟକ ଭାଇ ଜଣେ ଦେଖାହେଲେ ତ ଘର ପାଖରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଆଉ ଜଣେ ବୋଧେ ଆଉ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ତ ଏବେ ତ ଆମେ ପଚାରିବା ନନାଙ୍କୁ ଯେ ନନା ସେତେବେଳୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଲେ, ତ ନନା ଏବେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ? କଳିଙ୍ଗ ଟକା ବ୍ଲକ। ନନା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମାଙ୍କର ହଉଛି ପୂଜକ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆଉ ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହେଲା ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ। ଆଜ୍ଞା। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ପରେ ଆମର ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ବସ୍ତ୍ର ମା ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ହେବ। ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ସରିଲେ ଆମର ଖେଚେଡ଼ି, ଡାଲମା, ଖଟା, ଶାଗ, ଆମର ଖେଚେଡ଼ି, ଡାଲମା, ଖଟା, ଶାଗ, ଆମର ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଆମର ସାହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଦିନକୁ 2 ଥର ମାଜଣା ଆମର। ହଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହେଲା ଖେଚେଡ଼ି, ଡାଲମା, ଅନ୍ନ, ମାଣ୍ଡୁ। ହଁ, ଆମର ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ। ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ଆମର ହେବ ଟିଳାଅନ୍ନ। ଟିଳାଅନ୍ନ ସରିଲା ପରେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗଟା ଦଧି ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା ଶେଷ ପଡ଼ିବ। ଲାଷ୍ଟ ଧୂପ ହେଲା ଅଧରପଣା, ବଡ଼ ସିଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପହଡ଼ ବନ୍ଦ। ତ ଆପଣ ନନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ମହାବାକ୍ୟ। ଯାହା ହଉ, ତ ନନାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟ କଲେ
ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛୁଆ ନନା ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ସେଠି କହିବେ ମାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗା କଣ ଟିକେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ ଆମକୁ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ନନା କହିବେ, ହଁ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ଆମକୁ କହିଦେବେ ଯେ କୋଉଠି କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସରେ। କୋଉଟା କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦଳ ଗଡ଼ିଆ ଯୋଉଟା ଗାଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା 1982 ମସିହାରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାରେ ରହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ମାଙ୍କର ସୁନାଗହଣା ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା କରି। ହୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଏମିତି ହେଲା। ଓହୋ ଘର ଥିଲା, ମେସ୍ ଥିଲା, ସେଠି ସବୁ ଏଟା ଭାସିକି ତା ଘର ଫର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ଲଟ୍ ହେଇଗଲା 1982। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମା ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ବିରାଜମାନ କଲେ। ବିରାଜମାନ ହେଇଥିଲେ ଏଇଠି। ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ଆଙ୍କୁ ଗଛ, ଧଳାର ଆଙ୍କୁ ଗଛ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଏଠି ମା ରହିଲା ପରେ ହୁଁ ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ହୁଁ କହିଲେ ଏଇଠୁ 10 ହାତ ଦୂରରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ। ତାପରେ ରଜା ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଇ ପଥର ବଢୁଛନ୍ତି। ପଥର ବଢୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରଶୁରାମ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର, ହଁ। ସେଇଠି ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓଡିଶାରେ କହୁଛନ୍ତି 8 ଖଣ୍ଡ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟକିଳାରେ ଜଣେ। ଚର୍ଚିକା ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା। ଅଷ୍ଟକିଳା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାଜପୁର ବିରଜାଇ, ଝଙ୍କଡ ସାରଳା, ବାଣପୁର ଭଗବତୀ, ତାଳଚେର ହିଙ୍ଗୁରା, ପୁରୀରେ ବିମଳା, କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା, ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲେଇ, ଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ମାନେ ଆଠ ଭଉଣୀ। ସବୁ 8 ଭଉଣୀ। ଆଠ ଭଉଣୀ ଯୋଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେକରେ ତାଙ୍କ ଦେଖିଦେବେ ପରଶୁରାମ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ଖଟରାକାରେ ନେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇଟା ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସବୁ କଣ ମାନେ ଏପଟେ ପଛ ଇଏଟା ନା କଣ? ପଛ ଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀ ଏକରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯିବ ଆସିବନି। ଆଚ୍ଛା ମହାନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ମହାନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ। କଣ ମହାନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠୁ ବା। ତମ ଘର କୋଉଠି? ଏଇଠି ରଗଡ଼ି। ମାନେ କେତେ ବାଟ ଏଠୁ? 3 କିଲୋମିଟର। ଏଠିକି ଆସ ସବୁବେଳେ? ଭଲ ଲାଗେ ଆସିବା ପାଇଁ? ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, 2:30 3ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଭାବୁଛୁ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଅଛି ତ ଖାଇଦେବା ଟିକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ସେପଟ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେପଟ ବାହାର ଯୋଉ ଇଏଟା ସବୁ ସେଟା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବା। ଆଉ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଫିସରେ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ଆମ ଆଜି ଦିନ ଯାକି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆହୁରି ଅଛି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଆହୁରି ବି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି କଥା ମାଙ୍କର ରହିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବି କଳା କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ମାଙ୍କର ମାନେ କେବେ କଣ ହୁଏ ନା ସେମିତି ନାଇଁ? ସବୁଦିନ ଅଛି ପର୍ବ କଣ? ମାଙ୍କର ଅଛି ମହାଷ୍ଟମୀ, ମହାଷ୍ଟମୀ ବଡ ପର୍ବ ମାଙ୍କର। ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାଙ୍କର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା। ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏଠି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା ବାହାରିବେ, କାଳିଶୀ ଗାଧୋଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଯିଏ ଝାମୁ ଚାଲିବେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ନଦୀରେ ସବୁ ଗାଧୋଇକି ଝାମୁ ଚାଲନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଆସନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ଆଜି ଆସିକି ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି। ଯା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଠିକି ଆମେ ଆସିବା ବାଙ୍କି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ବାଙ୍କି ଆସିବି, ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଜି ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଥିଲା ନା, ଆ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଟିକେ ରୁଚିକଗିରି ପର୍ବତ, ଆଉ ରୁଚିକଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଘର ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ପରଶୁରାମ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ମାଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜିକା ବହୁତ କମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଜି ଶୁଣିଲେ, ଯେତିକି ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ନନା କହିଲେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା।